Wajizi watukufu wa ile damu la Radio Haiba nani page ya Radio Haiba usiku leo ngaruka ya harumai wa mpango hatu wa de teknoloji de informatique ni wakati ikaramba informatique yabo karno juu wa ulata teknoloji parce que teknoloji iyo de informatique shara hali janji ya harumai mbawa ya hatu Garjohela le présente Mimanyani Mipara Hamdan Rafi au Mdjenat Tsawen, ingénieur en informatique spécialisé sur la maintenance. Bon, et Karamba ordinateur, ou Karamba informatique, ou Karamba technologie, tout ça, ce sont du vocabulaire. Ils ont vocabulaire, ils ont harmaye, des moyens. Chez Karamba informatique, il y a un ordinateur. Ils ont le mal à l'endroit de base. Bon, ordinateur, il y a un longonar. Ou la mbili na jute ndo ya rawo. Parce que eyamando ngasina hardware and software. Sasa ikaramba hardware, ils ont des parties en ordinateur ni onao. Parce que karamba ordinateur nga ordinateur fixe na portable. Mimi amdi base armai portable, armai fixe. Ordinateur yawe constitué na PC. Il a dit que si ngene écran, la bon moniteur, ngene ne clavier. Ya bon ordinateur se constitué. A partir na souris. Ziza clavier za souris pia mgezifanya za souris clavier mgezifanya pia. Yabo ekango na clavier na PC na écran yabo se utiliser ordinateur. Yon un bon ordinateur. Bon. Ordinateur hiyo ekanga one suri nga one PC nga one ekra kunoja hirumia watina hindu shambao software zinu les operating system karamba operating system lazinu word lazinu Windows nga Ubuntu Linux warumiao Mac warumia Linux sisi warumiao zi ordinateurs za kawaida warumia Windows. Bon, ikaya rivungua software iyo nditsungeza ho installer mbahindu harimo ordinateur ni mbahindu installebo ila diambo software parce que ngo install program ila software operating system ila software ila ndisabisha au itsanganya ka ordinateur ikaya PC ngawinyo yao ne ekra ne clavier kuja install operating system raha keja timu ye ordinateur. Parce que votre ordinateur il marche. Mais quand il marche, il y a hardware et software. Bon, avant ça, il y a de Internet. Et quand on a un ordinateur, il y a Internet. Parce que l'ordinateur est Internet. L'ordinateur est Internet. Ils ont des notebooks. Parce que ni monese ni namna za habari zijiriwa basa ngabantu kama wana notebook za basa zi ofisi za hawo zilobala kasufanya hasi normal yemanende wanibeshi yao baja wajuwe mimi ngamwambio yinu ngo bidio urumie harma internet sisi hono ndungu hazoea ya ndio tunatweli yarumie namna ko yateze sinema yateze ngeni halafu gendao ibloke zi ofisi kasufanya hasi leo ketsukurubuha shaila ila de internet diatsongeza parce que kutsu fanya mise en jour nango bidio hino wakati fanywa mise en jour. Bon horohuna bi horoharmai mazi ze spécifications na communican ngamjone na monesani comment utiliser l'ordi yodi amano namna je yorumia ya ordinateur et amano ngobluki na connaissance parce que et quand wetin muluka programmer ordinateur domando ndo arumie kujatsina ba connaissance ngo jumenya ordinateur yama yodi yama e abili ka tujua ngo bidio tsayendo somesi na sohamba basa ngo juo arumie ordinateur e shahaho pati mte cinema au ndeje bon ngawe namna yorumia e ordinateur amsohamba de ordinateur fixe et namna yuhans parce que ngawa kama hans ordinateur wairengi binti monsi halafu ya ikange waju kaili ko hanse ikra monsi urengei la PC hanse waju yekes parce que
heni wakati wahanse krawonsi wahanse pese wonsi ngabo zila vumbi lila lizunguliao memo wanodo banu ngabo vumbi heni wakati après vumbi lila ngalichiza wonsi awozonsi pia vumbi lila lonsi pia parce que arme machine ila ngabo asmako heni wakati ngatireo vumbi lila parce que nge respireo ila machine respireo ito aweno wakati respireo ngabo njiao mavumbi tena heni wakati vumbi lila njenga dola nji harmaye yengi ventilateur ngalui akinti vala ventilateur yatanga wakati kwenye ndati ifanya metamba ikanti ndio wakati ushia mashini ngoipato ngerofleo halafu ndio na lenteur ile ngejao o problemu ya he de vumbi hilo bon upande wa hizi ordinateur portable vala unaangalia weka sodingoni mu ordinateur portable ngawana zizozo wendao directement au processeur cela veut dire le système de refroidissement une fois urumia au ordinateur ha utsenge ordinateur ukazamwe godoro yabo kibanfia sawa kama lalo urengembo ukazamwe mtaoja kuna poro geografia geografia ha uncertaine ama wakati wa ma 5 minutes chango jonda tango jo kunushilo refia sana yodi namna za ordinateur za hatu zifanyia gobidio ordinateur ha kama lalo harmetanda wanzo kensi hamoni godoro haunga ubiro ngabo mashini abasa special zifanyao haru zo hanzi ordinateur namna hii ngabo mashini zifanyao hanzi ordinateur nga hanzi ordinateur boju il refroidisse parce que wakati le processeur il passe au mundo ngesi sawa il capacité ya processeur neno kati le processeur ya capacité yawe lenteur ya ordinateur ngezidi. Cela veut dire imba conseil na kanza nwa nisenya une fois urumia ordinateur ngobiluju ngormo ordinateur namna hindi et cas portable ngobilu angalie matutu malali yo normalement lazima matutu yake mtini et que matutu na mtini utilenga ordinateur ibaza fi parce que ibaza fi yende maana ke wakati ngambesha ordinateur zinje hene mu mabokana o ordinateur nge chauffer c'est normal il chauffer parce que ibaza fi gobido munda mwaye yokaza ujusize mbawi ilo jete zenfio yodo pando wa dini opando ara nanzo njenda we error ya ordinateur ye ordinateur wo faida hindi amanzo njie opando wa error we yufanya hazindi we yufanya zihazi ikao ngalazi Johnson sipia ngawandu kao ngaona ordinateur bon amduni sa mbali njama processeur parce que ngabo core 7 ngani core 7 core 5 core 6 core 4 à core 2 bon ngabo core 3 heni mdu ngo bidio yangalie ya ordinateur ya loni neze aspect zilone ordinateur ni namna tsafu ya lumie ya ordinateur parce que ngabo zero liza ordinateur kango mniko kwa kanushi lazifanya ngabo roli kao za ordinateur kao kanushi lazifanya na ordinateur fulani ngejo shilifanya iyo ngenda ukazima ni capacité cela veut dire kanga mjiongo za roli abunga mwendo kupazima ni capacité iyo roli ya mambo ya ordinateur c'est de faciliter les choses faciliter hazia mwanadamu que ce soit hanzia que ce soit rédiger bahindu que ce soit convertisse bahindu kama hizo ala limiti ya mwanadamu kao hajuzifanya msumbili hajukana project zotimizima ngazi uzifanya project ama ngifanya harmonophone hiyo ndio roli ya ordinateur bon au panel spécifique et kama thalani wewe mtu wa graphics kama graphics wale hizi photoshop wale hizi studio keno kiri kina ordinateur ya Core ufanye zazi hizo Core 3 yo ihansi wa mliado tapi wana hindini na registre no fana conversation basi bon chekango wanzo ordinateur ka ongo ufanya ngoza zazi hizo za graphics ya longo video kana ordinateur joani sa Core 5 Core 7 au maximum avec un RAM de outils au-delà. Bon, ngamji upandwa hizi benefisi za ordinateur ngene ze inconvénients ze hasara. Bon, les bénéfices
lutokana ordinateur kama unyo ndani ngabo ndongo mbili hazi ngazendao haraka ngolalo ngojoju branche ya ordinateur ya hapo ushibishi ya udosoma ziaza ngojoju fanya hini wanzo fanya ya ordinateur ya hapo ilu facilite ziaza ikawa ndo abiro ikawa eti ndo abiro ngawe na ordinateur ya hapo ngojoju transforme en tele zihazizaho pia uzifanya ainsi de suite ya hizi hazi ziconcerneo ya ordinateur ubana kanzanjene system da mai ya inconvénient ya hasara ngiyo hino wakati utujurumia ya ordinateur ngo yurumia ya ordinateur nayi ni hasara ngiyo ya parce que ngawe natakaza hao oyi mundu wa graphics ya subira mbaha ushaya wono ya kufanya ya renga studio set ya kufanya mashughuli ya wangu amtohamba hizo mashughuli hajarenge yeko 3 ngufanywe ngufanywe mashughuli ijai Japan imenye wakati ya Japan yamenyeha yao uli hasara ukana kusujue na mnorobesho ka kusujue na mnorobesho nga hasara yomo ngomeze hasara ziliyo harumaye ya ordinateur eka kusujue mnorobesho ngojurume shombo ngabo namna yo enregistre zindiniza eka kutina ka kuti capable arumeshi ngereza mabaka anufanya backup ze documents zao ni ze video zao ni zao yunufufano hazi uhensio ze elema haruma ubiro jokana ze elema zila henu wakati ya diskuturi hao ijunji ya problem lazima ze elema zila zenzazo parce que wakati juko installe system original lazima formate in system ila na we system ila kama formate ndio johenzazo yabangu bilio elewe e kango honsi elema zao biro ngobilu jukana honsi elema zao biro hokana ngamina intention kana nzirecupere nizitowe harumaye e diskuturi ni bya mu diskuturi original nanga mungu ka kamtulewa mnungo ordinateur ngiyo ya nyumeni ngiyo na diskuturi nzima e diskuturi nzima ila ngobidi ufanye partition parce que wakati sio ufanya partition ila define hizo partition ngobidi stock zidoniza hapo ngorengoze donezi ufanya uhazi wazitia ku biro uzitowa uzibe hamwe distribution na jeni uniform do changer system yawe system zitakazao zile hamwe partition na jena ikaye mundu uchanger system ngena kili ngujojua kana tutushe partie ye partie ni tushe de partie le system base hino wakati ya tutushe partie ntipia yabo ze elema zao pia zenzazo izo mungu nimeze hasara zidio harma ordinateur ele mabili kaunge jihundao harma ordinateur kaunge hasara kuswali masi dupande urumia ordinateur wasana protection yani wakati urumia ordinateur haku nguangalio ya ordinateur haku ngosomo haku zengo zao pia ngozisomo ba mimi tijo conseiller uduka hule na ordinateur ikana kutina miwani au kutina wana ikatola mnusisa wala bunguze luminosity ngobidio bunguze ya luminosité au utashiwa miwani zorumia parce que ya ekaila nge dégager luminosité ka nge job directement dans mato hino wakati urumia au ya ordinateur de 2 heures de temps hino wakati wangalia ama 2 heures de temps ya ordinateur hino wakati ujuru hawa ngojuona kama wakati normal. Bon, wadu pandi wakusuka lelo, wakusuka anzari bilimbabi, na umonisanu kana, heni mfumo, ngarujodo shinda rikanda sina ni haruma usiku zima au siku mbili, na umesheliza nukana, ngasa haruma mpango wa he ni teknoloji ni wakati. Haura mbele informatiki ni wakati. Mka wazima ni mana yani Hamdan Rafio, ingénieur en informatique spécialisé sur la maintenance. Et dans le bouchard aux Marabazahatu, au soignement et Radio Haiba, Nani Paji, ya Radio Haiba, wa salam alaikum.